Ebusia masan ehia obiem ewo Asetena TV eso aha eye amamrefia ye din komo na ya hwe ye nchi asantememu na ye da so wono na se wa asantememu dia ne na ye bisa se ye nana asantehene osei tutu the second out akonya so no ne nyuma pa bia wa ye ama asanteman anase Ghana man nyina no emu dia he na wonim mi bisa wo na wayi ma no fefefe ne nyuma pa no dia me sure se wonim se eye bebre kwa enu nti no dia wonim no ama bi mi bisa wa na ode eye dia wonso wonim no ede ama me minim sa wonso wo fia wonim bebre pa wo pesen ka ode to enu nti no comment section ho wadaroma no waja wo comment bia ho ede ama me make sure so be like so na wa share ama ebusia fo nyina enya bi ahwe ebusia ka me ho na yenko je asanteman adventure Mame, what's na asanteman ma chepa? Chepa. My shade asantehene ebedi ade ne nyuma pa ne bia waye ne mudie he na obetimi aka che Ghana for. Waye nyuma bebre bi ni se ohwe nkola enyanka awisia mobroni wa woni bie wo do ha kɔ hɔ a obeboa me de ya mehu no na mama mimisa asantemema ye wen eye Otumfou say tutu the second enyuma waye ne mudie he bi na onim ne nyuma asantehene ne nyuma waye a minim ebi ni se wato plot wesisi adan ama say yene a yawo ye manom ye nananom a ya se atretre no omanya ba bi de omuti etu enti ne nyuma pa na ono so Otumfou wa ye bi no say she what na santemem ache okay ya santehene ye Otumfou say to the second ne nyuma pa na wa ye bi na bi de he na obetimi adanadi oh there be kai a betua ya say o ma ayi say education ayi no say system no akwani bie pa ade me am gina ba bia betua kan de abona ba so say de nkwa de waya de mi de man ko school ankwachiti but mo ode abo ankofo mo matua ko school akọ manim de nde waya de pa daddy me da wase pa ejampa sha kwa ba ya na mami nampa sha ye fra say pa sha fra mo panin kodwa mufa do no afrem piki wow bamba ni fo mo nickname de anu mani je ho pa piki ampa na daddy your question ni nyina ene say eye yemman a yetim asanteman a yetim sisi ano Otumfou say to the second na nyuma pa wa ye na mudie hin bi pa na betimi dia toja nana adawroma em say wodi nka ba no o ma education abaso em say krobia be kosoro afiri ne ngumanim tie no nam de bo na abaso say sa de na wo ye no e ma megina na chitum prekope na ye hwe asantehene Otumfou say tutu na nyuma pa wa ye na mudie hin pa na wonim ne nyuma pa wa ye ne de minim ne de ode ba education diamond fund eno ena minim se eye papa eboa asanteman na wan kasa no hu se ekoso but mi de minya go hu de but mate ma so ate mame ye beda si bebre na va che fro say ye from Kojapia okay openi Kojapia ye bisa ye se asantememu ye we nyina wa asantememu eye ye nana ye nyina ye papa Otumfou say to the second ne nyuma pa wa ye ne mudie hin bi na wonima betime dia toja oh ne nyuma de wa ye bebli nyuma de wa ye pi especially obayi requesting affordable houses in adi na we sibi and you call sawa bakra we sibi bebli esisi o oh and afi education fund ni na Otumfou ye ema ni na ye hunu ni bi de ye hunu ani di ho dance cause obetra abanwa esu ye na ni ye afi nso ye hunu bebi se nana montu a otuo ni na no nkoso opekro yezo ompe asisi e na kwem onti bibi obebia no ti oba e kra ne friend King Solomon se enam di juma pa obeyini nti na wa bibia se ohini Solomon a otwa mu no so ndiane de nukwase mi ya fa na yi nana montu ya fa na montu se eno ne be hwe so yenso ye etu ya na mo ya bibia we nkoso amaye
asanteman deɛ wɔn ne kura no ɛna deɛ ɔyɛ bia nso ani so ti deɛ kakra bɛka no ɛnhwɛ Otumfou sɛ tutu odi adeɛ na nnwuma pa a wayɛ wɔ asanteman mu na mu deɛ he na wɔwɔ ate Otumfou yɛn nyinaa yɛnim sɛ nnwuma pa a wayɛ wɔ asanteman mu deɛ ɛyɛ bebree broni akani anaasɛ mpanimfoɔ bɛka sɛ ɛboro ɔtwe ho nwi na deɛ me nim ɛne sɛ a me mani gye ho ɛyɛ fund a wabie for education and sports ɛno na me nim ɛna me mani gye ho Aku meda se pa so ne tetwen ko me ma misa ɛna na o sei tutu a ɔte adeɛ so sabre no ne nnwuma pa wa ne mu deɛ he na wo de wani hu ana sɛ wat na me je se ne nnwuma pa deɛ yɛ kura mo asante agye mo ti school da ma yɛ ayɛ nkwada ko mu school nti waboa yɛ pa Tadi mpacho akaba yeah na mpacho yɛ frɔ sɛ edu jamfi kwabra wow na de edu jamfi ye bisa sɛ ya santeman mu ayɛ wei ye na o sei tutu the second no ne nnwuma pa wa yɛ no emu deɛ he pa na wonim oh education policy na or the buy na Otumfou scholarships ma brilliant and needy students and the manager ho pa Mami na mpacho ya santeman mu ayɛ wei ye na o sei tutu the second ne nnwuma pa wa yɛ ne emu deɛ he na wonim a obetimi adi wadanse me deɛ me yɛ teacher ni na mmerɛ na me wɔ school no me retire 2018 na ne nnwuma pa wɔ yɛ ni bi ne sɛ needy children nkɔla no a na ɔmo ni bie no na ɔma teachers no yɛ provide sika kakra ɔtete yɛ kakra a na ɔde boa nkɔla no enti ene nkɔla no bebree anya ɔmo nyina so enti through that no it means na eno die education waya ade pa wotia santeman mu ye na o say tutu the second ne nnwuma pa wa ye bi emu de he na watia obetimi adi ho adanse o mate se Otumfou educational fund o de hwe nkola anase nkola a omuni awofo mate se Otumfou eye sa ni mapane bi e de boa mofra bibiri ama omungoma sua no etimi ekonkan pacho de mate bi no ma me na ya sante hene ne nnwuma pa wa ye ne mu de he pa na wonim a obetimi adi ho adanse yo de minim ne se waboa mobrowafo watimi ma bebre anya education adachi ebeboa wo mo abrabo ene wo mo asetena sebe anya na busuafo entinana waye bi pa mame nyame show pa me da oma wo adwuma so amen nyame show ye na asante hene ne nnwuma pa wa ye ne mu de pa na wate wo asema opese odi wadanse me de ne foundation na wo kote no ana me de mate na me de mani hu by me ye se me pe bia ma me baby su me twa kwan mame ba cha me da se pa nyame show se das na ye na Otumfou say tutu ne nnwuma pa na wa ye ne mu de na wate abetimi edi wadanse de mate abetimi edi wadanse education your friends education fund amena minim no ne jumedi e di ankasa no ene de ho ne jumedi di ni se boa megunu eba omodi suam ene hawa omo future no besia ye bright pacho me da sapa nyame hye na ye hye ye na Otumfou say tutu ne nnwuma pa wa ye no ebi emu de he na wate bi de me kai pa ye sa scholarship a wodi ama free schools na na se omo munima de no de wabɔ ne homodin pa obi wɔ hɔ na ifinye enso watimi aso na ase ama na wie suapon mu nti me bona ba so sade no awusiafo ensam no nyina ena waso ate no eye Otumfou osai tutu the second ne nnwuma pa obeye ma asantefo ene Ghana man nyina no ebi ena wate no bebre na echemu dia na ye ne educational fund a odi ama amobrowa ne oma onu bie a odi beko school no eno ena Otumfou osai tutu the second wahwe enimu aye ama Ghana fo bebre na sabre no omo ano mu ne nidaso no bebre na enya enidaso ede akọ school akọ abe
ɛyɛ akandifo ɛwɔ ɔman mu abusua me yɛ sure sɛ nsɛm na wotie no bebree ɛwɔ hɔ a wo nso wonim ɛno nti no comment section hɔ gya no ɛfa ɛma me na wo subscribe to channel na me kae wo sɛ subscribe ɛma me fɛfɛɛfɛ like na share ma abusuafo nyinaa nso ɛnya bi ɛnhwɛ medin ɛne ama bi background